tik dia dah. Aduh deh. Nah selanjutnya majolo bapak-bapak ibu-ibu sering berdoa, naman doa saja doa kita. Bahkan mama sutangan kita, takut mana ujungnya malkon kamu asal mama sutangan. Pertama kan baksu tangan muget marwudu. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Oh Tuhanku, lehen kaberkatan di tangan kon. Jauh ya Tuhanku tingon kasialan dot kabinasoan. Adong de doa na di masalikul ahyar pedong de. Doa membasuh tangan, doa berkumur-kumur, doa memasukkan air ke hidung, doa membasuh muka, doa membasuh tangan sampai siku, doa menyapu kepala, doa menyapu telinga, doa membasuh kaki. Nadong do sudah nasi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ausotik maya, ita pada kesangkaan tatutuhanon. Ulang kita marsidokonan, ini asa, ini siksa, menjadi siksa tongkin naik. Ita anggap doon bapak-bapak ibu-ibu namarwanon songonon, olong nirwani Tuhan mungkin Allah get maninggion derajat ni umat Islamon. So ipati daun Tuhan bahasona kebenaran di agaman tao. Bongkal carito nangun beberapa alak betul atau windana selidiki tuadun ngawoto pastina. Ketu cino mula pasti ilal get pasti ilalako. Pandokon dia lai ang wisadun darong umat Islam naona. Sada paduana bahasona italigin di media di TV bahasona di Itali matar masuk na situ na bahat. Figari walak di Itali naona namar matea. Alhamdulillah ita isada sumber uida 18, isada sumber 55 natuari. Kali mentau natuari bang sadare ngau mangaligin nang kinin lalos tusona. Arana mengajar penek kini longat maghrib hidung kotui satu runding tonga 10 lewat 10 na runding do baru tuson. Wamang mana situ tuan kalah pison. Bupa memang hebat do raminai. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Bahasona bapak-bapak ibu-ibu na hormati. Mungkin Allah Ta'ala meninggion derajat di umat Islamon. Ima sedokonia angwaw yakinau rahmat doon tualak namar iman asap tualak na kafir. Aso dokon songoni. Apa sih dimentok na? Bapak-bapak ibu-ibu dah dan nadung-adong sarhi dan ijolomu yu bagi nasadong dakanak tolo ni jur muda. Ita para sokion madun ucapan bismillahirrahmanirrahim. Anggo ulang bahan dakanak inum kamu ini sero de no ni. Oh lo ami bayang adong ya ro de no insana dah sobar kamu teh. Amunon sipirit do mejamu bagi M150. Godong epeng na. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, au yakin dawon rahmat doon tualak namar iman, azab tualak na kafir. Aso songoni alak namar imanon martamba mon kaimananna, murigali namon agamaon, mabahat mon sikirna, mabahat mon istighfarna, mabahat mon sadokahna. Sahinggo madonok umat Islamon tu Allah Ta'ala. Mungkin bagi alak na kafir on suatu siksaan iben Tuhan. Jadi harani iman. Cuman kita tetap patuh kita tu pemerintah. Mulai dok pemerintah songonon kita amalkan. Dokon pemerintah na ahli alai di bidangna, apalagi ahli kesehatan kita patuhi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu asal ulang adong dibalik ni ina lain-lain. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, mengenai masalah na iyan tonton kamu masongoni ITV cuman marsorah diri meta tutuhan. Ulang gara-gara non au mate mabiar au mate. Adong doalak na mate harani darah tinggi, manaik darah. Adong bose na manaik gulo. Adong bose nga harani darah manaik gedaro, manaik gulo adong manaik ipi mati juga. Jadi dalam sobok dan sudah ben Tuhan. Adong na mate kecelakaan, adong na mate maru, adong na mate jugu, adong na mate jongjong. Deba nasihat betul do ke tu kamar mandi. Nda mulak-mulak. Sapa liligin ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Songon na itapabuatan maputang-putahon bagurun tayahi Haji Umar Bakri. Mulai marningo tiba sikola ipurba tahun 90 les na pupumayahi sering ulang sehat. Sering ayahi ulang sehat. Tayo rupa songonon on bepe takdir ni Tuhan. Sa tahunan dokon nga na 3 hari ayahi masuk sikola. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirin nangkon kita mabiar tu. Nangkon masih tututu. Ulang ko siya na sumabiar. Uban perbandingan. Kita tuarangan oban dobong komu, oban rambasmu. Ulang ko mabeteng tu ilalawa. Awinda mabiar awi kiaw tuarangan anpe. Nangkon pemaroban sanga. Igoran na sombong.
Jadi biar tubuh sepentong igoran penakut pengecut ulang atong sungo saja mabongko na mula sepangguris tiup sabariba asal nadong namutuk sotik babia maning rohnya saja ada hal namun cibagai sudah babia sahingga mati ben gambar ni babia do mabayo adong tope na malakot kon gambar ni babia tiada roya tu siambangnya nabana mati ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kaji Isra Mi'raj Rasulullahi manarimo wahyu pitu mocom pitu tingkatan Rasulullah pitu mocom Rasulullah manarimo wahyu. Pertama Rasulullah manarimo wahyu melalui mimpi yang benar. Mula ngabi noto isapayalak kita ahadullah wahyu na pertama tu Rasulullah ulang dokon ikro tai anggo ayat Quran na parjolo turun tu Rasulullah baru ikro tai anggo wahyu na pertama tu Rasulullah mimpi yang benar marnipi Rasulullah selau siang katia menjadi Rasul marnipi sajo ya rosajo cahayo na sangat torang melebihi cahayo ni matahari di waktu pagi on ma wahyu na pertama mimpi yang benar anggo mula marnipi hona habus deh marnipi homa terjadi banjir sudah iya hawa di Barbaranon ternyata indadong beda ho parsitiopan kecuali rumpun ni galoga itiop ko rupana na janggut niya hidup. Jadi ma bapak-bapak ibu-ibu usapa yang mujolodagana mula marnipi yang musakirona terjadi kebakaran atau banjir songon dia masuk selamat kamu ngon ay mari metando na pintari metando masih kola ngon ningkalay langsung arane metok so selamat igora na nipi. Jadi bapak-bapak oleh marnipi bahkan apa selamat ni deh nipi ukon nawot deh. Jadi mula marnipi iba mula nipi nadenggan sunat me ucapkan alhamdulillah tarsungguh iba dung ni dokon-dokon nipi ni ba mula nipi nadeges marnipi balik haji marnipi umpamana kay ba umroh sunat me dokon-dokon ucapkan alhamdulillah idokon-dokon nipi. Tay mula ni pinajat opat mocom na mesti ikarejoon mula ni pinajat marnipi umpamana marurus sudah ponmu boneng ni sudah marurus darong benasu isi beda hobe marnipi habis sudah bonengi kan pandokon ni tobang-tobang mula marnipi iba songoni mo ngabe pandokon ni tobang-tobang mula marnipi iba na songonian marnaidok mening tobang-tobang kalima marnipi homosok bungkulan ni bakas muyui pandok ni tobang-tobang marnaidok pandokon ni tobang-tobang mula marnipi hodapon gulaen ko ning tobang-tobang get batuk mon-mon nangkon ko yakin adong opat parkaro karejoon apabila marnipi najat ko pastar sunggul ko marsi tidur ko tolu kali tu sa bola kiri tapi parsi tidur ni datu ido ulang na dalpak-dalpakin sekedar udan mangarimbus ya baru tolu kali tolu. Nampaknya baca ma Allahumma inni a'udzubika min amali syaitani wa sayyiatil ahlam tolu kali. Ndak dapat tahu guru baca auzubillahi minasyaitonir rajim tolu kali. Patoluna margeser kosotik ngon podoman mi ngon gulungan mi maksudna. Mula na modom tungkap ko so danak na cacingon padeges. Mula modom jemping ko ipe padeges cara modommu. Mula modom tungkap ko patala pasoding tukanan karena Allah Ta'ala benci mangaligin hambonia na modom tungkap makruh modom tungkap ndak tola modom tungkap makruh de hukum ni jadi pasoding na deges na modom soding tukanan bisa ndo kibila tadi ola ay ma tuadun uluni ba ima na deges na tuadun mukoni ba ndak tarbain ko songoni podoman muyamui bain uluni podoman mi tu si pat mutu kibilat sehingga pas tarsungul ko manyohot so langsung ko manghadap kibilat atau laus get gulung ko so manghadap kibilat ko jolo imana paling momo anggo so ngoni mena tarbena podo mani babas anggo tuadun nai mabiarau marsodingan tuadun bo pauduk-uduk saja medo tumaknai nasa do ba ulang goyak romo into ngana rempoti kan sa dete mula rapado-padu ni banto umaknai puni ni bara padu-padu noda anak perap songoni mampamana songoni dia ada tenang nami boncengan ni ngana ni saja me jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati mapi ka mocom tolu padeges
Pauba posisimu na modomi dengan ko margeser ko pinomat soti. Napaupatna ulang dokon-dokon ni pimi sangat tuise sajo. Karena mabahat kalak idokon ko ni pi mabahat meterjemahanna marsidok na idok nami. Marnipi tobang-tobang umur 70 tahun. Marnipi ye kojar-kojarulo isa pa iya madatu. Sundia dening roa mamang marnipi opotangi kojar-kojarulo. Nage rode jodoh mu biasa na jan 70 tahun ge rode pe jodoh na mate menak turun. Karena ba na bikarejo ibe. Karena salah itu. Salah terjemahan. Itu nganggo poso-poso, ge ro jodoh na lo mah. 70 tahun. Ini yang rajo udah ngaji no. Tu pangabat kare jodoh pisi nama ngono. Abat dengan basuan. Ipa buru-buru pesa poken. Pa dua poken na mate mah. Tapi 70 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat hormat. Nah paduana Rasulullah menerima wahyu na pertama mimpi yang benar. Yang kedua, Rasulullah menerima wahyu melalui bisikan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah. Inna ruhal kudusi napasapiroi, bahwasanya Jibril membisikkan ke dalam rongga hatiku. Ikusipkon Jibril tua teateng. Ahman ikusipkon ni Jibril Muhammad. Indangkan mate lantamuta nafsu. Indangkan mate sada-sada alak Muhammad sehingga sempurna rasukinya. Iwat indangkan mate sada-sada alak anggo nga abis rasukinya di dunia. Anggo le sadang do perasukinya di dunia bo pesan tetek nai angkon manetek impusi so baru mate. Anggo le sadang do perasukinya di dunia san tetek sajope angkon itetek ko nai kitu babai so baru meninggal. Loja de malaikat maksud na mangido mohon ke de malaikat tu timur tu barat utara selatan manjalaina sangadong do perasok ini ba mulang adong perasok ini ba baru cabut nyawa ni ba nakor ko mabiar ka mau 100 kalak pe anak mo sadalak na tampil do pe dunia ulah ko mabiar na mau manombo cukup 2 anak ni ara printik na 2 laki sada te baoy sada tungki ko susah do ingarong na marbineg. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pahaso ni dalam tingamo ngay. Ima so tangis uma-uma di hari raya. Aso, 15 anak niya. Tangis siya mo to aso. Ewan sadyo mawanaki, 15 to. Umaruan mangon ranto na 15 son sude. Uma, awan na pinanatarnen di umadabo na panamusi sugi-sugi. Na ilan na sa juta. Parsong ko tinantay. Sa juta panamusi ni sugi-sugi ni ruwan niya. Aison ba ma panamusi ni burangir sa juta. Ino kunak ni ruwan niya. Panamusi ni pining sa juta. Oh, 1 juta sadala. 15 juta. Tangis sinantay. Palarwalak na iya so tangis ko maucok. Sungunon magayahada-kadakon mo marasuki isude marmulakan kon ranto alay na 15. Nung niya so napetangis ko marasuki alay. Ang gubuto ka rin na sungunon 25 doon niya rupagin na urang bahat. Karena mahumantong Sony deh orang bahat saja pengen bayi kamu tintin naik palong tintin na timpol na pincur na ibul na lepak na sa toko na matoko tu na orang toko na pelos na martahu-tahu ni darah gila mocok tiup ada karena orang saja deh gonjong pesongoni mulai gonjong na urden na maurden tu na orang urden na tonggong na jongkok surya dong. Uma-uma memang sonima imang walay sa ulakon antong perhiasan na ba dugyot niya na. Di dunia ang pesongon ini deh. Ima sudah ko Rasulullah. Ulang lehen perhiasan na bahat dia dahulu. Ulang lehen pakaian na deges-deges dia dahulu. Karena tabiat dia dahulu apabila bahat pakaian na dohot bahat perhiasan na sangat asik dia keluar rumah. Manombo banggai lalahu ya jariho ada burumi marsikupi. Wah ya jariho dompet na apal bolak bose. HP na bola sapa lang asa di onok na dompe balanjoy barbaranon balanjuan angkon na kede tu pasar manabusi haranya baju na baru ibaw mauma na suwan na taon pe manombo na kede yay aso adong naman dokon na orja nganaw na pataon na idokon dongan niya risiyadot do harong orja kompet kejuwa de sada padua na manombo mauma na riburan suami sajo naron batu alaklay uma-uma na hebatan bosay na soy pataon doya dapotan indan bungkus ya
Ilaos kondongan niya haram deh aso dito tari kunto. Aso yaman ko di dongan. Umau-marong mangede dua yaman na. Sada ben na tutas na meleki sada jing-jing na surang matanda tu. Arana sada git di parmain niya. Jadi ndak tolan tong songoni ina congok dogoran ni ite. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Indangkan mate sada-sada alaki sehingga sempurna rasokinya. Harani ipadeges kamu macaramu manjalai rasoki ning jibirin. Ulang gara-gara ni natar lambat ro rasoki ijalaki ho rasoki dan cara maksiat. Songon dia mah gara-gara ni indah dong umpamana balanjon ta songon dia do maya huco uang sikola songonon ngasongon ibe adong rero na markareta-kareta mangario nepeng mengoran kooperasi pinjam 1 juta bayar 1.200.000 riba samenek-menek ni dosa ni namangan harto riba pandokon ni Rasulullah lewat 70 macam pintu ni ribai na paling melek dosana sarupo na marsina anak kandungna dan umak kandungna. Mau ning sahabat ni Rasulullah daripada mangan harto riba sadirham lebih baik ke ningia marsina lebih ringan dosanya 36 kali daripada mangan harta riba sekali. Uma-uma ni saja mohon sanan. Ulang doa hasotik, painte. Mangido mohok tuamu bapak-bapak anakmu yuborumu yunadot na songoni-songonian karejona antaki riba. Na mangan harto riba, na menjadi saksina, menjadi wakilna na sude na sarupo dalai. Julo-julo sandari pe bisa jadi riba. Songon dia mah, martamba nomor. Bayaron umpamana mangido mohok, 10 alak kalai namar julo-julo 100.000 sadala. 100.000 sekali membayar berarti 10 alak 1 juta ternyata bayaron umpamana 11 nomor haranya dipangutip naik riba ulah korondotan namun masih marat menulala betul inaon karena yakin awon amu ono tongkin penandang lesongan ni naman tak denon mulak na mangamuki kaya daw wala kalay pero mangamuk si tutu mangan mahoyang ucok ni mangan do mulak minum ko selo guru minum daw ito cuman masalahna inda tolay riba contoh na mo se na selantiasa bapak-bapak ita di kampung jauh jolo epeng mi jolo guru 10 juta ho mambain sabangki andigan sotar paulakau marbola ho sanga songon dia songon na biaso tuala riba ndaro kaludusan ni jauh juta andigan sotar paulakau ho sajo mambain sabangki ya jelas riba ho jolo mambain sabangki andigan sotar paulakau mangongkos ko marbola ho riba aso kan gara-gara ni utangi do soilehnya mambain sabai kullu qardin jarro manfaatan bahwa riba setiap utang piutang nadong ibuat manfaat tingoni riba jadi apabila gok namangan harto riba gok penyakit apabila gok namangan harto riba gok musibah sarupo deh asli lawai utus Tuhan pamimpin na jahat-jahat umpama doda ngawut to sangat dengan pemimpin ngawut to amu bawa rasul dan ini umpama asli utus Tuhan pamimpin na jahat-jahat termasuk dosa ni si parjagal aso na pauto-otoon saja maka utus Tuhan pamimpin na pauto-otoon jadi bapak-bapak alang dosanya parjagal wah dege super tarutung bangko silusu tigu umpamana ndak petola pipon butu batu naik malu sutigung butu sininya ampe ubak na mata do kasih dingkil do nah kabus do masude ilu sutigung kalau jawab orang na ca petola pipon ni bania subatu naik malu sutigung ni ba aduh nani dari batu naik dungi ubak jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati termasuk mariba ahama digambarkan sahabat mengenai riba ketika adong umpamana utang niabang dia teh bagi moho
adong utang ni abang tuau, manai kau tu untoi di zaman sahabat, manai kau tu untoi, madabu solokku, ko jarabang, manjoloi solok kiget mamben na tupat, ulang joloi ni sahabat. Aso ning ya, ning sa ning nalain na aso, harana adong utang mu jauh. Bisa saja dengan ku tuau berbuat baik ben nadongi utang mu tuau iperiba. Umpamana parjaga labangi, marutang abangi tuau 10 juta, mambain modal. Asal roh tulopon ni abangi, na pere sajo mates manis, riba, asu tarimo. Nasunjung-unjung soni. Dan dungadong utang ni abangi, na pere sajo ma, ipin na to. Masudok kon nabi lewat 70 mocom pintu ni riba. Tayang ko sa kiro na marutang aujo, 5 juta, sa pala paulak na au, ison butang ki inang na 5 juta. Oh layak utari mo may nakti le masalo sa utang kite olo jadi on pe benjok ni ruang kunay pala pangimi ngaw sa unok naon ulen majo HP Oppo lingku pamana tola nih tola dari bain data ulen jo saras 1,000 pada musi baju tola ngarong perjanjian dipakal tayang ko na ninakinan do may pangkal upalapangi ho tong kinay mamarpikir itong lalis nagit di baju deh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Kita pada kesecaran taman jali raso kita bangun. Selanjutnya, adong makira-kira le natar songoni sifat tadi kampungan. Mangidomo hop songon na ng kinian, pinjam mepeng 1 juta, bayar 1.200.000. Sadari 40.000 sadari. Riba me inangan adong ikalulusan ni epeng tu epeng, sere tu sere. Gondum tu gondum, kurma tu kurma, garam tu garam. Isudena apabila berlebih kurang pembayarannya, maksud apabila bertambah pembayarannya, riba dan kaludusan. Nah saja maka region alak bahat, rata-rata tiap kampung adong saja. Iso ni semenadoti isi, tuduh tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Jadi mula menginjam mepeng bagai tubeng guru, apa ada beda ni itu. Selanjutnya, napatoluna. Rasulullah menerima wahyu, rupo nisada alak lain nalaga natampan. Iingot kamu doa di hadis arba'in, hadis kedua, wingot seorang laki-laki menyandarkan lututnya tu lutut ni Nabi. Kalimat ya, jadi carito na ise denaro. So Jibril, ahme sapai adi termasuk rukun Islam, rukun iman, ihsan, tando kiamat. Kani mentong dia, isapai adi nabinta, marupa laklai de rupa na Jibril do. Asal isapai Rasulullah, Muhammad do kon jolo mengena Islami, idokon Nabi. Betul badan, heran sahabat. Ia nomor siapa ia membetul kon. Dokon jelo Muhammad sang ane dokon imani, dokon nabi tarukun iman. Betul me Muhammad. Heran sahabat. Akhirnya niya mah. Ahad andikan terjadi hari kiamati Muhammad. Botuan de nomor siapa parune sapaan. Murpingung sahabat. Songoni dokon jelo tanda-tanda nai Muhammad. Tando-tandona melahirkan hamba akan majikannya. Maksudnya hame ibaen anak-anak sanari umat nia na mga lahir ko niya, iba niya pembantunya umat niya. Melahirkan seorang hamba akan majikannya. Iparmajikan umat nai boru niya atau anak niya. Parorot jolo le umat sibutet get kiau karejo. Pada tualak na lainin tong guru nila nepeng na ima na naidokon ipar hamba umat. Kurang aja, mangido mo. Ipar hamba umat. Ibain ko si parorot mo umak. Macukup me penderitaan ni umakmu na jolo, inda solat-solat tahajud umakmu, inda sumbayang-sumbayang duha umakmu, gara-gara ni jojot pature pipismu. Sanari ben ko sema anak mulut boru mutualai, memang kurang aja. Melahirkan hamba akan majikan. Gok kalak sanari songoni, ulang do pegawe soci, parorot jolo masih bute, parorot jolo masih ucok. Homa padu-padu tualak naleni genanan may parar koma. On madabo, anggap dorajamu umak. Ulangi lehen-lehen songoni. Ada ison nasional tidak?
parorok ko niya anak baru ni anak niya tu mak niya. Anong ne? Ulang manurui tong ba? Manurui no perkit deh. Saya pakai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat hormat. Selanjutnya Rasulullah menerima wahyu on mana paling borat ilala nabi. Rosora na sangat gogo songon sora ni bosi na syarat-syarat diginjang ni batu na sangat pir di padang pasiran. Mor situ tu binege sora ni bosi songon bosi na yan on mana paling borat ilala nabi di musim dingin sekalipun keringatan dari Rasulullah. Said bin Sabit bercerita, pernah saya dipegang Rasulullah kaki saya. Parasaan kuget marok-rok do maulala oli-oli. Kupalau ligin Rasulullah keringatan. Rupana na manarimo wahyu do Rasulullah. On mana paling borat ilala nabi manarimo wahyu. Mapi kamocom. Opat. Palimana Rasulullah manarimo wahyui. Ima Jibril datang dengan rupanya yang asli, roh rupanya asli. Junguk di antara langit dan bumi. On mana sangat godang. On 600 sayap ni Jibrili. Seandainya sada sayap pemulaung mulai ngon timur sampai tu barat di kembang koni agari di dunia. Darong matanya. Jadi mana godangan italali dunia? Ulah kayo nina saja mah hebat do melalaho. Padahal malaikat memandang dunia tarsongon kalak memandang sada piraman. Cipak-cipak ko niya bisa, raban-raban ko niya bisa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Selanjutnya, napaunomna Rasulullah menerima wahyu melalui Isra Mi'raj. On mayangkan Rasulullah. Yangkan Rasulullah. Kemudian napa pitu na sasalose. Rasulullah menerima wahyu langsung marsudut Allah Ta'ala. Ima perintah sumbayang ini. Pas begitu marsud Rasulullah dot Allah Ta'ala. Aha mengucapkan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Aha de artina segala penghormatan ihormati Allah pe mana mangulun. Tuanida, buyaida, ayahida, kapalaida, bosida, komandanida, tokeida, bapaida. Sudena Allah Ta'ala puna de nangkon ko bangga isi bisa saja de icabut Tuhan santo. Ibu deges ninda bagi umpamana. Etek manis, etek cantik, etek aha. Tongkin deh, ampe siramay milas na melame. Betul deh. Nalaka melala anak buru isajo maha. Sudah natanggung melala na pamakena be. Markareta. Sapa lama pultak bandi kareta na isom-som. Melay poni manyurung ang bibiri. Ngadong be model. Anggoy Facebook na isajo maha. Bocong songo di gaya. Selama sisi gambar mi di Facebooki na songonya di Menko, selama ini memangalir toto amal maksiat tuho. Mula anak marwakak tu masulitan mengalir pahalo na terus. Mula ho mengalir dosa na terus mula na 10 tahun di Facebooki. Te guru mau bolok kira hapus dulu mula. Mau hapus dulu mula. Situ nada pun. Segala penghormatan, at-tahiyatul mubarakatuh, kabarakatuh. Wah, nari Rasul kini siadu. Wah, na hebati. Sholawatut thayyibatu, kalimat-kalimat na baik, doa-doa yang baik, doa kalak na sukses na hebat, na jaya, na hebat ko. Nangkon ko jad bangga si Allah Ta'ala puna de. Sa tongkin de, ialah Tuhan bisa. Makubulan ni doa ni tongkin, ang kunagitiala ni Tuhan. Nga makubulan. Sudah nanak ko jagat bangga guys. Bope tampan, bope laga. Tapi may hinaun Tuhan do kadang-kadang. Ano nga anak puro na laga, anilala na ikampo. Iya maningya na deges na isi. Anggom 99 do peniya ro poso-poso na tusiya sa jo do pe. Pasaratus na do peniya tu alaki. Ternyata, isema, dapot na mabayo na kariting mayor kang umuk na iki songon berekele do pe. Lom ko se. Jadi harani ima, mai lalu maya mangkanting na tual. Karena ben lopus na saja obat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormat.
Nah selanjutnya sebelum Isra Mi'raj Rasulullah iboa ipayas maksudnya ngaben na kotori isarat dan tuita Rasulullah bersih daripada dosa. Umur 4 tahun ibu mendoran Nabi. 5 kali ibu mendoran Nabi. Pertama umur 4 tahun. Gunana menghilangkan sifat kekanak-kanaan. Di main daun juga Rasulullah mar bumbum-bumbum, indah bagai, naik-naik jambu mar siluncur-siluncur. Nggak dong. Ini masuk goyak ruannya alak mengenai pernyataan nih. Gus muapik dua dinasakani natar aga aha mangahon Nabi dompak menek te. Ini masuk goyak ruannya alak pay dedenya. Karena Rasulullah hindar kon detingon sifat na songonia. Nda dongi Rasulullah songon sifat kekanak-kanaan pada umumnya. Dah kanak pada umumnya kan ular dan masih dampal-dampalan, masih cipak-cipakan. Oh, masih cipak-cipakan, masih ramban-rambanan. Kadang-kadang dah kanak mula dompak kami menek-menek marbal unte, te ulangi pas bain pandok na. Anggo marbal unte inakaruan ni. Marbal unte godangi parabala ni. Anggo ipas ito bain pandok na anak karu ni. May dia na tilangan ni ngalak lai marbal unte pariki ni kunya ni ronya rupa na marbal unte doi pariki harus marintonasi. Ala lai deh so ngunjung de bayo tuau ko tuari ni niya. Botuari. Oh guru ko tuari ni jam 12 matone mula kia saba parzolo. Au piko buda. Ko tuari guru ni. Mo au tuari jani. Ko tuari mo au tuari. Maksud na ko tu maari. Oh itu tuh udah baru pas nih. Jadi bapak-bapak ibu-ibu umur 4 tahun ipayas rasu indora ipayas tujuan naha isarat menghilangkan sifat kekanak-kanaan. Tujuan Twitter jabat 4 tahun anak mi ajari mengaji. Jabat 4 tahun anak mi ajari ikro. Jabat 4 tahun anak mi ajari sumbayang. Jadi ajari mengaji. Tola mengaji Quran. Tola menjama Quran dan laki. Tola. Tengah pesune. Tidak masalah. Tapi wudu nenda dengan. Indah itu tujuan membaca Quran angkon maloya. Tapi yang bujat rumah isi baru dokon. Tu anak-anak ulang terlalu ditekan kon angkon marudu. Nah penting marhasil tujuan malu ya baca Quran. Aduh isi baru nikau subhanallah 4 tahun ngapain masuk TK madung 20 ayat Ar-Rahmani dapatlah ayat-ayat pondok na dapatlah Ar-Rahman allamal Quran dapat tagi pembacaan Muslim ko ompung nama ompung ni TK ngapain dapat ko 2 ayat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat hormat. Selanjutnya umur 10 tahun ipayas hati-hati ipayas tujuan nah itu minas motor isaran non Twitter dan 10 tahun dah lagi imasui pisah kontingon tempat tidur. Indah tola sapoloma ni baru tanah ni baru boru ni baru umur 10 tahun. So apabila ho inang umak na ho anakmu baru umur 10 tahun ano masalah umur mucok. Ada konsol ni. 12 sila umak baru berapa dong? Mai dah tolai. Oh? Nagkorejo le. Naisian ko? 3 tahun. 9. Nang umak baru berapa dong? Ay maho. Ay mai hindi lang umak berapa dong? Indah tolai may lang umak ni baru dan baru umur 10 tahun. Aso karena jawat baru umur 10 tahun mamuloi mon adong nafsu na tulawan jenis na ima so SD yan penin na me ayo ni betul kan may betul mama lo bagay memidot mata na sa bari ya bang nama itu ipayas mangoni tujuan dah ada jangan baru umur anak ni 10 tahun pamake upe harus hati-hati lambung na ulang besumbarangan pisahkan dia dari tempat tidur karena bisa saja terbuka auratmu ketika bodoh lain ruannya indah tuh tulak na lain kemai bagaimana daerah Sumatera Barat itu kan adiknya kelas 1 SMP kakaknya SMA lahir anak kandungnya mereka marah 12 tahun anak lain dari jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hormati. Nah selanjutnya bahasana umur 15 tahun ipayas bose
Ah tujuan ibu apa se? Enggak benda kotor. Ibu tujuannya untuk menyempurnakan sifat kelaki-lakian. Seulang. Siap, berat, pun bisa. Anggola lai somonido, jangan 15 tahun, harus betul-betul berani. Harus betul-betul anak lai. Ulang lamnya motor sewa. Oh, mana usi asom nih bela, asom pada asom kenalin. Oh, enggak usah ngomong bang, lari dong, enggak usah kuasa kenalin. Oh, jadi hari ima, padege, zaman baru 15 tahun, dikit-dikit pemakin anak. Ulang patola marbadak-badak bagi anak lain, margonjong, margolang. Ada? Amin na margonjongon guru, oben na suji nak dope hoy, barat ni ambeng marpongkal dope. Tong kita jatuh jinak kela di pongkal na. Beni de ndak pe jinak betul, jatuh jinak mela di pongkal na. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ambeng mami ndak butuh ban do kalau ambeng. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hormati. Selanjutnya umur 40 tahun, ipa ibong kamu se, tujuan get manarimo wahyu. Jabat marumur ko 40 tahun, pature masifat ni. Aso, jabat nga maruba sifat ni bama marumur 40 tahun, aturan na nakarsongo ni dome sampai materi. Kemudian na selanjutnya, umur 50-an tahun, ima isra mikra Rasulullah, ibu abose, tujuan, get marsurut Allah Ta'ala. Me, ima sedokon Nabi, jabat marumur ko 50-60 tahun, masopanen, itu ibuat ko dan nasu ibuat ko, anggoy abis, nangkan mate ma. Ligin, suruh kon contoh. Kita marsabar galak kan? Marsabar. Mula sakirona udah mabur singeme, malamun. Dung malamun eme indai sabi. Mau ada koran ini. Dung malamun betul. Mula dia mian maduhu. Malepo, maduk-duk. Lope. Pisau. Malepo meya. Tarpar maduk-duk juri orang ku ite. Tarpar gunaon dope jabat dung tutanoy. Ndak be. Songoni pada umur ni manusia. Giot dot so giot ko jabat marumur 50, 60, 70 tahun ko mau tidak mau kau harus selesai. Mati. Habis kehidupan. Giot dot so giot ko. Maka nanti son pemarten umur 40 tahun menyarbuti rumah tu suping nilaw na. Dalam na bebe. Jadi zaman baru umur 40 tahun na nara bebe. Ono baru umur 40 tahun ko les gedodod do marbal do poso-poso ala na paro rosek sak napas mudo me. Or kadang-kadang 50 70 tahun umur ni ya ipake ya do SMP negeri Sadalongan. Oh Tuhan. Ati ka to bayar ai. Mate me, wajah kuliah. Indah na wajah-wajah, maka na dapat tobang-tobang iba isa suyon mapakyan niba. Ulang bay pake baju na merek-merek. Kope uma-uma, mama tobang ko 50 ba umurmu. Ulang bay pake pa kaus parte. Coplos, i-coplos ka na kumate untuk sila. Coplos di sini, ini namo. Coplos ka na. Ano, betul. Karena lima bapak-bapak, ibu-ibu, usapa yang menjolo, anak-anak sekolah. Adong bayo, sada bayo, imomia, sering imomi masojid, tobang-tobangnya. Salaku karejonia salam apabila get-ketu masojid, mamake jacket, namar merek, tulisan na borsi, tulisan na ipudi, magic yellow. Wow. Artinya. Artinya. Artinya jihin nagorsing hantu kuning kekuatan gaib nagorsing jadi sahing goroda anak SMP ning daga naki boy barisan patuluna na jihin do ide imong ta sidok ko sini ni ngana ligin mamerek ni bajuna harana inda na wajar pakaian mu ibe matobang maho yang ko benta baju iba kas ngali-ngalian ko ka masalah pero do jacket utaw si marmerek judo iba nga masalah so ngon pa man abang nga masalah
Tentang Jawa Timur ni batu sisa jo merwanya laki jihid na kursi. Bayar jihid mingguannya saya. So pernah koyak bersewanya tiba. Jadi pasasue masyarakat pamak. Oh rumah kadang-kadang kepe tuai. Ya Allah ya Tuhan. So kondak anak TK saja. Jing. Ada orang pernah berani rumah kadang marabit-abit ginjang. Ada mangido karup anak naik. Pas tentang lopo, sar. Anak do marongon lopo iba YouTube na. Mati salinan tak. Terus betul cerita na. Pingsan do manak mo. Marandukan saja jing jujung abid ahana. Abid na yayan dohot ado ko sebe pe yan berangke sabun do pe. O ma jauh karu punya mana-mana pengkalak tuh betuai. Ningna saja bentuk mak na big big. Oh ma jauh peng jauh karu pu les nda lagi. Inda mana-mana peng tuai. Ningyo. Oh ma ni tahania. Para lagi lewat telepon. Sar. Beda. So ngani pengajar di pengajaran Juma umat. Tapi ini pira aku ni udah jolo kali na yan pira ni sanari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Selanjutnya bahasona Rasulullah sebelum di Isra Mi'raj pun ibongka. Tujuan lah ade man isyarat pun tuitai payas. Pigala sifat-sifat na tercelai di sibuk ni manusia. Pangkal ni segala dosa tolu maya. Pangkal ni segala dosa na mangulun tolu. Pangkal ni segala kesalahan, pangkal segala maksiat hanya 3. Pertama adalah sombong. Bahat kalau orang mana yang mengaji sombong. Aso na woto ne paling ini isa jo kaji. Harus bayangkan. Sombong. Au pena tamad dawon purba. Au na tamad dawon darul ikhlas. Au na tamad dawon waramais. Au na tamad dawon. Sombong. Iblis imana sorai manarimo na jolo umnin na mayatu Nabi Adam. Tunduk kepada Nabi Adam. Indara ima iblis. Maka pangkal di segala kesalahan yang diwariskan iblis adalah sombong. Hona ilala hona kayona, hona botona, hona pintarna, hona lagana, hona lederna, hosude. Nautona. Jadi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, bahasona on mada pangkal di segala dosa sombong. Naron mobile pertanyaan. Selanjutnya. Pangkal di segala dosa yang kedua adalah rakus, congok. Bahasa Arabnya toma. Ligin panulis ni toma. Huruf to, ibul, bubusan. Mim, bubusan. Ain, ngakang babanay tuminda. So ini sifatnya lang na congok. Ahas saja pelewat, ahas saja jajar. Biar muta asal pere. Ini terjadi nih asal pere. Alak na congok, mangharap saja. Anggo pangadon niya, ulang ke tuan. Ini masuk ngarang saja babani ain. Toma. Ini namanya ain. Ngarang babani. On manadung tarkarejon Nabi Adam. Sahingga yusir yang sarungga yu iturun ko yang sarungga. Ulang pangadon Adam. Sudah tolak kecuali buah nasadal. Angkon les getipangan. Akhirnya masih turun ko yang sarungga. Pangkal di segala kesalahan napatuluna hasad dengki gut cemburu alak bena membangun jiren na ilomos mana usi supra pit jiren na iya pit mana usi supra ek iya doek mana usi supra pit iya pit mana usi Jupiter MX iya doek kuek kita usi alak inopa so na yung balik inopa domengo ay alak do naman angkok iya ngos-ngosan. Membangun kalak lomo siya niya. Kung dia dibayar putih, suada may gadion kalay bayar ko bunya lai. Suada may gadion niya sa kanya lakalay na bahat mo urusan mo. Anong lalaki na sungan ni? Ita pedaucho ni nama ipamilas direnay makareta subraon di teras na manyokot-nyokot na bang na keridi. Pamilas na sapa na yung songoni ikalak so nanak na yung seto maya karita na bang kirit inna sa jom ito arala kirit inna sa jom kalak so na ito
Ninda majirena. Ita peda. Opat mampu ita anggo namang kiri dina. Tesada pengadong yan. Jadi masuk gari pada doiban gari di pangkal di kampung gapurana. Good menghambat pembangunan. Di masyarakat kesongoni deh. Adigin solokon. Robon ahana pertanyaan. Omong. Angkon bajumu mana degesna. Ahai si patah. Tolu me jawabanna. Sombong, rakus, ahai sarenai. Good. Dengki. Dengki atau hasad bahasa Arabna. Angkon bajumu mana degesna. Aha. Sombong. Anu siya mula maina. Pas me, anu siya sombong me. Anu si pengara. Selanjutnya. Angkon homa na botona. Sombong. Botoan takabur me. Angkon harto muda bolakna. Bagas muna regesna. Goyak ramu pe di alak mana busi bagas ya. Dengki. Genjo na sohartomu. Rakus cowok indaraho marbagi dan sudaromu. Ibuat ko bagian di sudaromu. Indaraho marbagi dengan karto pusakoi jo sude. Rakus jo. Baru. Songoni usapai. Roda non bulok poso-poso. Omong. Contoh don, ngapain sana don ba? Memang no karang-karang don. Roda non bulok. Madu. Indah dapotan ya ribut sajo ya. Taibung dapotan yang aman nasib nadengkan katuai. Ahame. Minum maujol. Ahame. Rakus. Good. Tidak tolak ada minum jongjong anggo selama bisa. Sampai dokter Nabi apabila minum jongjong hendaklah muntahkan. Jadi anak sering minum jongjong mula na penyakit susah sembuhna. Tapi adong depan dapur ni ulama nian mula minum iba jongjong mater lanjur seulang menjadi penyakit ni ya tu iba baca bismillah solawat yutuku tukinduk pad ni ba. Goyang-goyang. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Jadi dah barang dia nak maru balak kina solah boleh katua ini dah saja mah. Oh. So bulok pengaring kan dah adi dah saya. Tung dapat tanya so nak dia tu baru katua. Ini dah. Macam mana mesti cepat-cepat ngah betul bahasa so abang ana membela-bela. Betul so nama kita mau bisa di kepala desa bagi domo. Jadi dah nak betul maksudnya dah pesanan bagi orang dah. Apa udah kau nak kini? Nangon longat daw antara makrib bisa baru turunding. Irunding nanti jam 10 lewat 10 na irunding lebih baru besok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, selanjutnya ketika Rasulullah jam 12 surang 10. Alhamdulillah. Selalu sejuh saja. Saya masuk ini. Saya mau dong mai benda. Siapa benda mata cipit deh. Kalau raya dong bayang bang nawa apa na cino na lom do. Tidak nangon duhani. Tidak. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj sampai Rasulullah tu mustawa tu ginjangan ternyata maadong may sibayo. Isi dohoning nabi. Malaikat, manusia atau jin? Manusia ya Rasulullah. Isi doho. Amal ibadah. Amal ibadah kutolu ya Rasulullah. Tujuan sodokono. Anggo nagen ingin naik kon Allah Ta'ala derajatmu. Naik ko tu ginjangan. Itinggion Allah derajat niba. Tolu perkara. Pertama, bersikir kepada Allah. Pabahat bersikir. Bayan target di kehidupan lo. Sadia bersikir musadari sabon. Mangece audundoman. Unjung. Bapak masa dia sikir ni bapak ningku mentong. Maksud na guru saja masa dari sabon la ilaha illallah. Mudah-mudahan guru adong melewat metode tahun 5.000 sadari sabon ni daun jumi urang. Guru ini ya. Nakon beda wido kon ni harap benda itu runi ingau do kon bentong. Ngari ginjang wido kon de mungkin ni. Karena kan ya kanan cuong. Sombong. Sombong me. Jadi hari ini bapak-bapak ibu-ibu ila do maulana ruai.
Ila do maulala. Padahal ia seorang pegawai negeri di PNS. Andi kan di karejo hudai. Sonari guru tongau pat ngot mawi. Tetap de tongau pat ngot tahu bandang ahang alarang. Maka tongau pat ngot tahu tahajud tahu, salat sunat wudu tahu, sasudut nedokon muyu di pengajian atau wudu, tahajud tahu, kemudian tahajud tahu sangat 3 rakaat, baru dungni witirang, dungni ima karejo ku sampai paintente kotu subuh. Masuk kotu subuh kobaliyah yaitu masjid jomaawi ningnya. Kobaliyah subuh dan salat sunat fajar lesni bete. Mana tahu orang musetong kinai guru mandok kobaliyah subuh lain salat sunat fajar asing lesni deh. Ibarat ni ho di umai umpamana sihot gorar ni boru muna bodangna napaduana sikul umpamana kan jadi mahon les hode makul les hode. Jadi panas jadi dingin jadi les hode. Jadi bapak-bapak ibu-ibu dia menaribu-ribu orang dia laki benkalak masuk mangido moho aku ndak rempo tau mangido moho ita di mandai lingon deges donian si Ramadan gorar ni danaki te ulang singkat-singkat menjadi si odon ndak padei mangido moho santabi diamu aku ndak rempo tujuan pun si Sapira mai bain gorar ni danaki mulai piwalak pangkal nai si sapi mulai piwalak ujung nai home anda terukau jadi nakaru-karuan manong bunga-ungaon papondok-pondoknya do gorang dia anak nir baru nia ada pakai gorang dia laksanari ibuat gorang cuma nai soti gorang nai soti sile manayang na si toy ba humana singkat leto si barkumbal me ya leto. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat marsu besar dan sadabayo taringot sikir nanang kinia bapak saja malah sadari sabong di buku 16.000 15.000 guru astagfirullah mula songoni mainang berpikir madi bakasan ni rohani ba na pegian mailala kadang na mangului rupana sodong dope ketika italigin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajudna 8 rakaat. Maka Sayyidina Utsman kadang salat tahajudna 2 rakaat do. Sayyidina Utsman tetapi 15 juz rakaat 15 juz rakaat paduana. 2 rakaat do tahajud ni Sayyidina Utsman tapi khotom Al-Qur'an. Hola tobang maho 70 tahun 2 rakaat maya tahajudmu ipe na aktoina mayroot kulolo mate maho genana. Payak semua. 2 rakaat dosin dah tu ina kal kausar fasulli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Paduan qul huwallahu inda ben nasala sondia do inda wajar bena tobang maita saimeia sugari nantong ipabahat mapinoman rakaat na so mabahat ibadah niba. Palangabo penautik rakaat na te ginjang-ginjang dari ayat. Salat tahajud na palimbahan ndarong batasna. Tai partongaan na pinoman 8. Sautikotik na 2. Salat duha sabahat-bahat na 12. Partongaan na 8. Sautikotik na 2. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Selanjutnya bahasona taringot tunanan kinian sikir on mana pertama isapai Rasulullah ahamal ibadahmu bayo mai ginjangan made rasat nana sangat tinggi di ginjangan pertama sikir makana adong tolu se pandapot ni ulang anggoles adong dope manggoles adong dope karejoan manusia untuk lupa karo di dunia maka insyaallah aman dope ita aman kampung tahun ndak na bahaya insyaallah diselamatkan Allah dia me pertama rami-rami do pialak tu masjid memakmurkan masjid rami-rami do pialak tu masjid rami mudah-mudahan tei si borang dalan ke mangkanan ngono BC dalam dua juga anggoles rami-rami do pialak rotu masjid rami-rami do pialak marjamaah 3 baris meson salat subuh salat maghrib on mak udah curiga ada uang gosong non ya bapak lakon dari maraminya lah padahal nomor 1 do dokon non nanggo bola si dokon jai do julu kan ada antara ada tong tine
Aina. Parpili mo masang sumbayang. Idia dong. Takok nga to lagi mo tumasod dito sa. Nga gino to. Tumasod dito kay sumbayang ka. Maaf pinakitso pala dito marisi jalakan kita sa kani jono. Dompak to lah. Mungkin so topot ko ni terus tu sih. Arana-arong bagay masanari na ako bemarsi jalakan din sa jo ma. Biar ni batong kinainin na dong. Pada bemarsi jalakan pesa datangan na isi sa desi. Jarak 1 meter ni saja. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ang boleh serami-rami do pelak tu masjid insyaallah ipaliaro Allah kita. Paduana, ang boleh sebahad do pelak na mengaji Quran ison ipaliaro Allah kita. Bahad do pelak ison mengaji Quran. Betul antara maghrib dan isya bagai, subuh bagai. Isi alak na mengaji Quran tolu ayat saja ni Rasulullah tiup menyogot tolu ayat lebih baik bagimu daripada ilehen diho tolu unto tiup menyogot na godang-godang. Na gemuk-gemuk lagi hamil. Ini ada predikatorangan. Jabat tolu unto kali 20 juta saja berarti 60 juta tiup menyogot. Godangan do pejo manfaatna dunia akhirat membaca Al-Quran tolu ayat tiup menyogot. Tolong ulang tinggalkan membaca ayat Al-Quran tiup menyogot. Mula sarwamu poso-poso adong do HP-mu. Bain tusi tu HP mi Quran tiup menyogot bope saain saru ditobak saru disi ain sa pembahasan te mulang abino tu inda tarbacau saain pinomat tolu ayat. Sawa salambar sadia onok malanga jabati lebih baik bagimu daripada mendapat kontolu untuk tiup menyogot. Jadi ulang kita tinggalkan. Ang boleh bahad do pelak imasojid, bahad do pelak nara membaca Quran, patoluna, bahad do pelak nara marsikir tu Tuhan. Insyaallah di baliaro Allah. Rado pento bang tobangi marjugukan lolot dijugukan dai dum silung sumbaya. Insyaallah aman. Ona tong nalinda do malaksanari. Saru podon panganon di instan saja do ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Podo pada Tuhan ku kay dai namun alhamdulillah rabbil alamin. Ini Tuhan do ba. Makana mengenai viruson pe, mengenai coronaon, au nasotik maya, ningguru non, ni baca ayat kursi, baca ini, bingung tobang-tobang, nautik maya, baca salamun kolam mirrobbir rohim 28 kali sadari saborong, salose. Tola de guru cicil, akibat ni namang krediti saja, kan cicil dong mirip. Habis madani ngomong. Gari na mga so ni pertanyaan na 28 kali guru sadar sabonin olo. Tola de iban 28 manyok 28 na rin 28 bongin. Ide guys. Tola de ikiridit nin na dote. 28 kali sadar sabonin. Gyud niya gari 5 suhur 5 asar maghrib 8. Isa 5. Apa ayat tu mana mangulujat sorry. Selanjutnya kita habis mon. Olo macam 12 pas. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu, pertama nang kinin dari Rasulullah ginjangan, bayo laringgas marsikir, maka na mulai sandari tapabahan mamarsikir itu Tuhan. Tapabahan mamarsikir. So dia sikir na guru, bona iguruan mi ma, teulang na iguruan mo tuda tu ma. Na iguruan mo tu ulama do, na iguruan mo tu guru. Ligin dah contohna. Anggota rikod holwatia Nayajarkon ni Rasulullah tu Ali, nayajarkon ni Ali tu Hasan Basri tu Habibul Ajami tu Daud Atui sampai terus. Yajarkon saya Mustafa Hussein tu Ayah Burhan Tambangan, yajarkon na tuaw. Mula bersikir cara la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, ucapkan dengan mulutmu dan hatimu ikut menyertakannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak perlu goyang-goyang, darong utuk-utukna. So, la ilaha illallah, la ilaha. Mula parsulu alak nai parna kasaban dia la dipusot ilaha tak kepala illa bahukaran Allah ke hati yang mula sododotan no parsulu nakon kododotan soni aso tong kinai mangingot-ingot pusot saja hona marsikiri pusot tak kepala bahukaran ate-ate pusot tak kepala bahukaran ate-ate pusot tak kepala bahukaran ate-ate akhirnya mangingot pusot tak kepala bahukaran ate-ate pusot jangan mangingot Tuhan nanti betul sahaja deh oh nasah do ba. Tetong mana mangido mohon ngani tuntut ben nai dokon do. Sada paduana. Selanjutnya alak nasulu parsulu la on kiri ilaha tu kanan illa sakali nai kanan baru Allah tu kiri.
Jadi la ilaha illallah imalak pernah kasaban dia. Boro bayo na sumangarti aja dulu. Pokok na wida guru-guru itu bang-tobangi mutuk. Angkon utukan pangutuk kepada pangutuknya. La ilaha illallah. La ilaha saja rumah. Sahinggo marsarsaran rumah anak lima luk pedapur. Aso para depan karena buru. Lo sudah manuk pesarsar rumah na pamodong ko tidak. Ya kan. Mutuk banget. Ah na mo kaning wani manuk. Begitu tuna. Topek mangidodoan leget puaso. Alak saja na mengerti dapat songoni. Alai saja parsuluki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu moroya. Oh cem songoni. Ya Allah ya Tuhan. On madanay dokon ngau bana beo. Jadi hari ini bapak-bapak ibu-ibu benda untung na daidaho untuk tukiri untuk tukanan mulai meneko ang untuk tujolo untuk tupudi. Inna sa jobo, mana hebat dosen. Jadi mana idokon mambeo ituntun ilmu na isa pa. Angwa ulo na momodo bapak-bapak ibu-ibu. Angwa saro jauh, angwa itakaji umum na. Kalau watiahi masonya malkon na iturub na iajarkon ni Syekh Mustafa Hussein di daerah Taun Mula Marsikir Soho. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Na iucapkon minut papanganmu dot roam. Yang mau ko suluk ke hojung panuntut ilmu tu para suluk bagi atau keho suluk amalkan ilmu ni silakan. Datang tu lagu saya orang alak mengamal jadi masih amalkan ilmu nggak masalah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat na hormati. Nah pertama alak naringkas marsikir laus tua pean pe marsikir la ilaha illallah. Tenang kon betul-betul alak jabat hati-hati pe bisa deh. Mai tolo inang mar 1 2 3 marsikir di hati-hati ulang mangkuli mulai. Bisa dong. Jadi mula tukogunan peba bisa. Nak boleh sembarangan tuh. Marsikir mai badi hati-hati ni pak. Ima paya suruh ni baida. Mula marsikir di hati-hati. Mula dia ngadong kalak tola sohirkon. Solang menjadi fitnah. Fitnah itu parjakal ko. Ete, saja sana aku. Astagfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aku ete la ilaha illallah. Itong kaya masehat tu bose me baya ay. Even naget mungkin na borgol me. Jadi na selanjutnya, na pertama ringgas marsikir. Na paduana alak na mamakmurkon na selalu menggantungkon ati-ati na tumasoji. Ona selalu menggantungkon ati-ati na tumasoji. Sering mengingat masoji, sumbayang tumasoji. Sumbayang subuh, isi alak na sumbayang subuh marjamaah sarupo mei dohot na maramal ibadat sasaborngin. Isi na sumbayang isa marjamaah sarupo na maramal ibadat sa tungaborngin. Jadi yang gue bisa tahu soal. Kemudian napatuluna. Isi mai alak-alak napatuh tu orang tua na berbakti kepada orang tua. On madainang rasui pasikola amu anak-anak nani sa studena. Pasikola orang tuamu harapan dia lain marbakti mamutu orang tua. Pesan nami tuamu pertama ulang tongkinai maruba pahammu yung tamat kamu ngon gusto pawia. Tu dia piamu kuliah tetap mapaham tay oban kon kamu. Ulang bioban ulang mocom-mocom may damu sangason dia paham-paham na maruan sarusan nari. Gok na pahami na maruan ulang tongkinai ben kehe mutu sada umpamana tempat maruba pahammu ulah. Kemudian menjadi mamu berbakti selalu tu orang tuamu. Doakan kamu orang tuamu. Ingat hadis ni Nabi, ridullah fi ridul walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua. Mula job roni ayah muda tumakmu paidi daho. Insya Allah job meroni Allah Ta'ala paidi daho. Yang goyak doroni ayah muda tumakmu paidi daho. Goyak doroni Allah Ta'ala paidi daho. Marbakti hotu alai deges. Maka songonon bo madung salos yang musikola benda so bisa dupe kuliah harani karena harani corona na dia namocom ison do piamu roke orang tuamu mulang pamana tolongi dungkotu mulang ko parjolo pature pinggan muyu pature sapu alaman sapu bagas pature indahan muyu sude angkon malo betul-betul maho membalas budi ni orang tuamu angkon sompat ni orang tuamu. Oh baya betul mabaya na sekolah agama anak ki. Amu pe posopo aha pokir-pokiron. Awal alhamdulillah sampai sanari na biasa deh. Nanti pe mga supingan do pia. Nice.
Aso uligin jam 5. Jam 5 orang 10 saparopat memela dagan on bagas parpur baru yang 4 kali mulak kalai pala sumbayang asar dung ni uida pinggan adong do pesi alak bagas su telepon mai dia lagi kero petulong aton nda pe abang mulak sonon dari rumah sakit do pe ningia anggo songoni uligin ubasu sotik songoni deba pinggani baru marsia pau untuk marangkat mengaji. Aso marsi tolong-tolongan. Ngaben na suami-suami takut istri awi indah. Indah mudah-mudahan benda tahu jingawi dah mudah na marzanggut dah mudah-mudahan. Indah benda songoni, indah benda komplek opengap di istri indah. Indah benda mabiarau tapi marsi tolong-tolongan. Biasa deh umpamana mangido mohop songon dompak menek-menek dagana ki tangis dagana atau tuek na menek tuek na godang dana watia manggiling umat nai ke pature dana ki au palalu gilingon manong bogu yang gua atia manggiling do ya au masoni pature dana ko palalu gilingon sayang gua atia menuntun TV do ya batangis dana kau pengajawi arania aranan tong ada buru nason marmain layang-layang deh mulai lain saja tadi nai ompot ditarik manyoro hebatan nih manyoro deh. Jadi yang pun malu-malu deh, ulang maulong tur, ulang ipati dawan, olong doroa, teman umbu masih tutu alak layu. Sahing gora bagi yang marom pada gulung dua ada burunya isi Allah. Mungkin naya ada burung bisa durum ho, bayar sabaledang. Karniang-niang. Ayo masodokon, anggo marniang-niang on indah ilmuon. Pandangan kudon, anggo marniang-niang alak lai mok alak lai curiga dawi bayar nurang putar layas ronya da murid alak lai nurang kude. Nurang kude toh. Itu salah pandapurku sendiri deh. Saya yang komak bose alak lai ada murid marniang-niang nurang ku bayar tarke jambai on tu ada murid nurang ku bose me. Tiang orang marniang bayar nurang ku ram marsipan cita-citan kalai nurang. Mula mok nurang ku bayar marsipan turutan kalai nurang. Mula marniang pun masih rasa-rasaan indah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat hormati, patuh batu orang tua, insyaallah taala patuh batu orang tua. Nautikan do. Pertama pada guys ibadahmu tutuhan sumbayang ko, kemudian patuh komar orang tua, na patuluna raho mar masyarakat. Insyaallah taala tarsongoni peda taramalkon kita insyaallah ne pandang kalak metan. Nautikan do tandona di dunia. Anggoles adong do pandangan dia lah jita di dunia labu ite yang gak kalak insyaallah labu di hari kiamat. Labo di akhirat insyaallah. Tapi yang guna sodong di lalak labo na iba na mangulu memang naso labo iba adong dalam kadang deor jaison ngau duro adong pena meninggal da ujung nida salah guna marusau saja maya aturan na saulakon dari memang kan adong labo di bayi sayang umpaman adong na meninggal pala make pajongjong sendana pature saratak na dia adong na pedokodon kay dokoni iya adong Allah taala berarti ningkalak natagi madad bayo onna labo ilal alak ko berarti labo di sisi Allah taala insyaallah yang kuna sedong ilal alak labo na memang naso labo jadi tarponi men orang kuda te bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahan marguna marmanfaat kita sasudena mudah-mudahan ilahi Allah taala jita kesehatan keselamatan umur da panjang dijauhi Allah taala tatingon segala penyakit-penyakit dan virus-virus nedokon dialak nasanari sasudena. Mudah-mudahan selamat-selamat kita, sehat-sehat kita, tetapi tetap kita hanya Allah meyasude imeya soido ima soido kon nabinta le 70 macam ning Rasulullah cabang nikah imanani na paling tinggi sudena la ilaha illallah ahade tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang membahayakan kecuali Allah, tidak ada yang mengkayakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Ima suita dokon mula bersikir kita la ilaha illallah la mawjud la ma'bud la maksud. Jadi imam al-Bukhari la ilaha illallah hayyum baqi, Allah taala itu hidup lagi kekal, hayyum mawjud, Allah taala itu hidup lagi ada, ulah kemabiar nama ngulun hayyum maqsud, hidup lagi itulah tujuan di dalam kehidupan. Jadi nakon masih tutu jabat te ulang sombong bose ta indah mabiarawi ulang ita bain bose songoni asal mangece ilopo mabiar doa indah mabiarawi tuau jolo
inda tole tokin nero tu ita marmara detai inda tole dokon songoni tetapi songon dia doa tu Tuhan kita sorakon mari ibadat kita inda mungkin itimpon Tuhan na sopade tu ita dah. Mudah-mudahan narado kita maramal ibadat pabahat tu masojid maramal ibadat kita marsikir kita mengaji Quran kita insyaallah taala pada Allah taala ita. Jadi karsongon lima mudah-mudahan berguna bermanfaat wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasihhata wassalamata alaina wa li ahlina wa li aqribaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma dafa'anna al-ghula'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkar wasuyufal muhtalifati wassada'ida wal mihan wa ma zahara wa ma batana min biladina hadza wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma a'nina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.